steps lang, walang lagayan. 23! Ito, nervous. Alis, 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 alis. Lalaki ka, 5 seconds lang. Bilisan mo dali. Kaya? Buhos mo dati. Tita. Ay, 10,000, 10,000. Ang sabi ko go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, nakakonti. Bakit ba? Ay, nabukas lang. Okay. Okay, natin yung pangalan. Alis, Chandrek. Ay,